Salam di. Assalamualaikum. Oh ya, kulit. Ati guru boleh. Gosala baras ko. Salawaras kunita. Ek number te kuli guru kala di number te nakon naran thaila pani puthai dia. Tin number te gotai harbari dua. Ajur boras sarita ek number te mukmudal dua. Di number te hata tilakani sare mul korle dua. Tin number sari bhagar ek bhag mathai musat kora. San number korir halga til korle dua. Lupa. Jure ko. Musalar khoras tinta ek number te kunti kora di number te nakkan naram thaile pani panche dia. Tin number te guda halwa hari dua. Oli khoras sarita ek number te mukmudal dua. Di number te hatan tilakoni sari angul koroloi dua. Tin number mathai musat kora. Sari number guda sari number korir halga til koroloi dua. Musalar khoras tinta ek number te bulu kora di number te nakor noram thaile pani panchai dia. Tin number te gotai harbohari tu dua. Ojur khoras sarita ek number te mukmondal dua. Di number du hator kilakonir sari ngul korloi dua. Tin number te sari bhagar ek bhag matha musa ora. San number te du horir har gathir korloi dua. Alisa. Musalar khoras tinta ek number te mukmondal dua. Ek number te mukmondal dua. Ek number te kuli guru kala di number te nakor noram thaile pani panchai dia. Tin number te guta harbari dua. Ajur khoras sarita ek number te mukmondal dua. Di number te du hator kilakoni sari angul korloi dua. Tin number te sari bhagar ek bhag matha muse khoras. San number te du bori har gathir korloi dua. Alhamdulillah. Musalar khoras tinta ek number te kuli kora. Di number te nakor noram thaile pani panchai dia. Tin number te guta harbari dua. Ojur khoras sarita ek number te mukmondal dua. Di number te du hator kilakoni sari angul korloi dua. Tin number te sari bhagar ek bhag matha muse kora. San number te du bori har gathir korloi dua. Musalar khoras tinta ek number te kuli kora di number te nakor noram thaile pani puthai dia. Tin number te gotai harbari tu dua. Ojur khoras sarita ek number te mukmondal dua. Di number te hator kilakonir sari angul korloi dua. Tin number te mathai musat kora sari bhagar ek bhag. San number te du horir har gathir korloi dua.